Alors, je vais commencer à les politologues de Pignard. Bonne nouvelle, baden de Beno, ani surprise do, ani révélation do Beno, Balimao, Akabo, Aklima. Politologue na bela jelenda au cloka, agno de fort, ala be malife, akira be malife. Mais nambe kelen na nambe tan ambese, mais kelen be keni hakili sigide, ame nyogon blasrani kuma chamanye kelen konana, Malion. Ame oro minako bi, Mali surasu ye dugu keme duru, ani dugu biduru ninko, Mali surasu de fleur ko libéré ko bo terroriste buru pew amba fo bravo à l'armée malienne. Oye bonne nouvelle floye. Bonne nouvelle floye mounye. Mali armée ka système de communication comme France ka satellite de ka. Ou ya transformé ka bon France ka satellite ka kana bla irisu ka satellite ka. Mali on a fora aw nyana. Mali armée a posu chinois ou keleme ka anga mogo demeni renseignement ni. C'est-à-dire qu'il y a les renseignements chinois et les renseignements russes. On devait comme Mali demebi. Chinois on est irisu, on a renseignement. On a posu, il y a sur chinois qui a renseignement d'obé non. Si ça non, Mali armée, irisu ka satellite, aye ma djugo ka basi bella djeleira. Ano kumbu dogo, terrorisme kumbu dogo kata sugu fiaula, kata moro brigandé, au bébé ka dablabi. Mali Dougou keme village keme duruni biduruni ko o de libère la bi par l'armée malienne qui monte en puissance. A terrorisme do be ka karavati dombi a do bolabi ou sentegeni jere la ko vraiment ko ça ne va pas. A do ere minena a do taru ere di Mali armée ma ko tiena ko lu jatigelen do ko marfa munu be ka ci Mali armée bolobi ko depe ala ku da ko madeli ka achikame balimaw o ba ira ka fo ko bara mu be ka ke ko bara intabulo kay balimaw. On te mène fait kabala tuguni. Anyabala, Burkina be bora, Burkina alamami do bora, ka douaou don, président Assimi Goïta et ka douaou don Mali transition ye. Malion, ala ye portu de daele a onyebi, angana to portu inga tuguble non. O yoro te mène fait kabala tuguni balimao. An kelebe amengini ka ba mokti be libérer labi. Mali nord fana ambe ka tasuma de wuli yoro labi. Balimao ka bon hakilima. O yoro te mène fait kabala tuguni. CEDEAO présent Kolubena président Ibeka ka sangafola Alassane Dramane Ouattara noye Côte d'Ivoire président ni Kuba nyini président Assimi Goïta fait Koni CEDEAO président bise kuka avion ta ko kana malla ko kana sangafola ko Ibeka ka sangafola mbalimao o nouvelle de be waira ko malola awnyedi Sénégal frontière fana Mali ni Sénégal frontière la mbalimao tasuma de be ka wuli yebi Sénégalais ou la katasuma jeni fambe Kolu ya Malien de ko Mali frontière te fermée. Burkina Beou, Burkina Allemagne, on le ka wajulu ke, ou be sujulu bila alaye, ou be ka douaou do président Assimi Goïta, ou be ka douaou do Shogel Kokala Maïga, ou be ka douaou do Malien dem bela jelenge. Balimao, aw yere ka Burkina Allemagne do mangame ya oro la folo. Balimao ayene de Burkina Allemagne karamogo do de ka douaou do Assimi ye ana oro la. Moi bela jele frère Mbalimao ni e Burkina karamogo do de avec a douaou do Mali yebi karamogo Mali karamogo tede ni e Burkina karamogo di awa Sénégal Mali ni Sénégal fana frontière Mbalimao o frontière daire la Sénégal o bora ka Mali drapeau sirula uni Malion be ku tege di nyogoma e Malion ala e Mali wasasa a yere ka Sénégal la je ani Malion ou be Mali ni Sénégal frontière ou ya daire diago ya ni jela Angaje Angola me ñogo fe Sénégal
kuma bela jele filɛ kuma bela jele fa nya kɔrɔ aw ye cɛsiri mun kɛ aw ye wuli ka jɔ min kɛ maliyɛnw aw bɛ fo aw ye boli mun kɛ n bɛna sekɛrɛ dɔ fɔ aw ɲɛna bi yɛlɛ bɛ dɔ a ye video in partager sa yɛlɛ bɛ dɔ kɔnɔ dimi bi aw b'a dɔn mun kɛra wa Alassane Dramane Ouattara ye téléphone ci Assimi ma k'a bɛ diya ɲini Assimi fɛ on dirait Assimi ma sɔn ka téléphone ta an ye nouvelle mun sɔrɔ ko Makɔrɔ de taara galon tigɛ k'ale ka service de renseignement ko Faransi service de renseignement y'a yira ko maliyɛnw tɛ Assimi fɛ dɛ ko Assimi kɛlen bɛ ka Mali ta otage de la Faransi service de renseignement de taara galon tigɛ CEDEAO président ye a ye kuma in lamɛn dɛ n bɛ nin yɔrɔnin fɔ doucement calmement a ka lamɛn dɛ Faransi service de renseignement de taara galon tigɛ k'a fɔ CEDEAO mɔgɔw ɲɛna k'olu ye kɔlɔsili kɛ ko maliyɛnw tɛ Assimi fɛ dɛ k'olu ye sanction bi Assimi kan ko maliyɛnw bɛ wuli ko ka Assimi gɛn ko ka bɔ fanga la ko parce que ko sɔrɔdasi de don CEDEAO mɔgɔw ye sanction bi Mali kan maliyɛnw wulila ka tɛgɛrɛ fɔ k'an bɛ sa Assimi nɔfɛ Bazoum Niger président Bazoum o ye téléphone ci Makɔrɔ ma k'i y'an tɔɲɛ dɛ k'e ko Makɔrɔ k'i y'an tɔɲɛ dɛ k'e ko maliyɛnw tɛ Assimi fɛ ko maliyɛnw bɛɛ bɔlen filɛ ko diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ diɲɛ dugu bɛɛ bɔra ko bɛ sa Assimi nɔfɛ Amérique bɔra Faransi bɔra Congo bɔra Mali bɔra Bamakokaw Sikasokaw Kidalikaw Melekakaw hali Mali ɲɛmɛrɛ na wulu bɛɛ bɔra k'an bɛ sa Assimi nɔfɛ hali mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ fɛngɛ la serum la u bɛɛ bɔra CEDEAO président ko Faransi k'a ye galon tigɛ an ye dɛ Niger président Bazoum ko wallahi ko ko Assimi ko Makɔrɔ k'i y'an tɔɲɛ dɛ k'i y'an malo dɛ u bɛɛ malolen bɛ bi u bɛɛ ko k'u bɛ fɛ ka na Mali la bi ne Seku Tunkara ne tɛ maliyɛn dɔn dɛ ne Seku Tunkara bolo Assimi man ka sɔn ka n'u président reçoit Mali kɔnɔ wallahi ala u ka embargo bɔ Mali ka 100% n'o kɛra u bɛ na n'u ka embargo tɛ na olu de ko k'u ka frontière fermera olu de ko k'u ka avion tɛ se Mali kɔnɔ Faransi y'u nɛgɛ ka bɔnbɔnni kalama dɔw da k'u kɛ denmisɛnnin fitinin ye ka kuma dɔw da i b'a fɔ ko ne denmisɛnnin wele ka kumakan dɔ a b'a fɔ cogoya min na Faransi y'u kɛ gawa de Faransi yɛrɛ ye Mali nɛgɛ ko Mali ka kɛ ala kama k'olu ka avion ka na Mali kɔnɔ mais CEDEAO mɔgɔw olu bɛ Faransi ka kɛlɛ la mais Faransi yɛrɛ y'olu janfa olu ka Air France olu ye CEDEAO mɔgɔw janfa ka na Assimi deli ko Air France bɛ se ka na Mali la cogoya min na CEDEAO président bɛɛ ko k'u tigɛra Assimi fɛn na Makɔrɔ la u tɛ se ka fu da la de Niger président a ye téléphone ci Makɔrɔ ma ko Makɔrɔ k'i y'an tɔɲɛ dɛ k'i y'an bila k'an ka embargo kɛ ko diɲɛ bɛ bɔra ko bɛ Assimi fɛ k'an ka fanga yɛrɛ bɛ ɲini ka tiɲɛ k'an ka jamanakɔnɔdenw ɲɛ bɛ kelen bɛ i ma Alassane Ouattara talen dabɔ Alassane Ouattara taara fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko sanction min kɛra Mali contre la k'a bɛ k'olu yɛrɛ tɔɔrɔ bi k'olu yɛrɛ tɔɔrɔlen bɛ sanction in na koyi ça veut dire que u bɛɛ de nimisara bi u ye sanction kɛ Mali kan kun min na maliyɛnw aw ye bɔli mun kɛ wallahi maliyɛnw aw bɛ fo aw kana décourager an ka continuer toujours an ka yira CEDEAO la k'an b'an ka transition fɛ ni transition fana filila an ko tiɲɛ fɔ parce que i b'a dɔn tɛgɛrɛ fɔ de ka di maliyɛn ni e bɛ mɔgɔ fɛ don min na a ye IBK kɛ cogo min na Assimi tɛ kɛ ten dɛ aw tugura IBK kɔ IBK ye erreur kɛ a y'aw ɲɛ tugu a kan a ko non an ka to yen finalement cɛkɔrɔba taara bin fili kɔnɔna na jigilatigɛ bolo cɛkɔrɔba sara ala kama an ka Assimi dɛmɛ hɔrɔnya ni danbeya la ni Assimi filila yɔrɔ min na an k'o fɔ Assimi ɲɛna an tɛ fɛ kɛlɛ in ma hali daminɛ fɔlɔ n bɛna sɛgɛrɛ dɔ fana fɔ aw ɲɛna bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi Français ka service de renseignement Français ka ciden bɛ Amérique kɔnɔ ko Amérique k'olu dɛmɛ Faransi ma Mali bila fɔlɔ dɛ mais an bɛ tila ka don o yɔrɔ la n balimaw n bɛna video wɛrɛ fana yira aw la an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ an y'o de fɔ an bɛ Mali libération min nɔfɛ an bɛ président Assimi Goïta an b'a fɔ toujours wallahi Assimi bɛ ka Mali libéré an ka tiɲɛ fɔ mais ni Assimi ka yɔrɔ min man ɲi an k'o fɔ a kana bin fili kɔnɔ la mais mɔgɔ caman t'o de faamuya caman bolo dɔrɔn a bɛ ka Assimi lagosi a bɛ ka Assimi kɛ tan o tɛ o i bɛ mɔgɔ la tilen de ni min n'i ka ladilikan mɛn i b'i jugu sara k'i ladi Faransi nana don min na ka jɔnko latɔ yen Faransi ye namara.com kɛ ne bɔra n ko b'a fɔ dɔrɔn Seku Tunkara ka teli Faransi to yen Faransi nana hali alimamiw bɛ kangari da ne ye Misiri kɔnɔ ko n ka fara ka bɔ Faransi la o alimami kelenw olu tilara ka ne wele ka yafa deli ne fɛ on est toujours en retard Assimi tɛ se ka diya aw ye ka tɛmɛ ne kan wagati min na ne tun bɛ ka Assimi ninnu kɛlɛ u bɛ bandaw gɛn wagati min na n ko ne de fɔlɔ bɔra ka fɔ a dɔw b'a la waati na Seku Tunkara tɛ colonel fɛ a bɛ sɔrɔdasiw contre la ne sera k'an to vitesse la dɔrɔn ka arrière bon dɔrɔn ka kɔngɔnɔ n ko bandaw taara aw m'o dɔn ne da o don o ka sɔrɔ t'a kalama o ne bɛ Mali fɛ ni aw ye ne bɛ Assimi fɛ n'aw ye ala bɛ bɛn ŋanige dɔn mais an ka kɛ tiɲɛ fɛ wallahi billahi an ka kɛ tiɲɛ fɛ
tiɲɛ fɔ kɛra k'i bɛ mɔgɔ contrôle la an kana ta kɛ tɛgɛrɛ fɔ dɔrɔn an ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw n bɛna yɔrɔ dɔ fana yira aw la o yɔrɔnin tɛmɛna n bɛna yɔrɔ dɔ fana yira aw la aw ni ne an ka jɛ an ka yɔrɔ lajɛ an ka sɔrɔsiw bilama u bɛ ka monter puissance de la an ka sɔrɔsiw bilama ayiwa CEDEAO mɔgɔw ye tagali min kɛ nin ye burkinabɛw dɔ fana ye tantɔ u b'u ka frontière la an ka yɔrɔ lajɛ ni Burkina frontière de Burkina be fana be moto la o be ka Assimi supporter o be ka Mali transition supporter o be ka Mali supporter Maliens anye boli mun ke vendredi do o de kera foyer o de France lebu Maliens be boli mun kera Africain be boli mun kera de France lebu jogo be flé ni DPA donc ko jako ambanga sorosu fe Assimi i ka jamana ngolo do bi fe wati mina wati de la ibi imposer be jamana ngolo do sabo ke il veut faire un accord de négocier ni français, ni français, toi en français, bah d'Afrique, il a la alanti du gouvernement. Assimi, français, ni mi kolosi, ayman libi katoya, américain ka basi be, français ka basi be, irisou ka basi be, ni ma français gain, français keleme ka la chino de bla américain, ni américain taro ka basi siki malla c'est fini. Français ni américain ni Angleterre ou bébé kanglais fait, chinois ani irisou ani Turquie olu be ka Mali dɛmɛ bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi ni ko k'i bɛ accord négocier ni Faransi ye ko Faransi sɔrɔsiw ka to Mali kɔnɔ ni Faransi tora Mali kɔnɔ n'u ma sema labɛn tuguni ni Mali guerre banna san 20 i k'a fɔ ma ko tu ɲɛmɔgɔden ni ma Faransi gɛn n'a ma hali guerre an m'a daminɛ fɔlɔ bilayi ala i bɛ bɔ de ka kariya ko Faransi ka taga k'i ta fɛ peuple bɛɛ b'i kɔ bi peuple bɛɛ ko i ko de kɛ bi ni m'o kɛ i t'a ala kɔ ka jɛ de balimaw bonne nouvelle caman bɛ bi den balimaw Mali armée bilama a ye village 500 de libéré bi Mali armée bilama a bɛ fɛn renseignement fɛn fɛn bɛ yen nɔ irisiw y'u to sanfɛ ka terroristes bɛ base o base la u y'a bɛɛ lajɛlen yira armée malienne na armée malienne bilama a bɛ ka terroristes gosi cogo min a bɛ k'u gosi ten an ka village 500 ani 50 ni kɔ o de libéré la bi Mali armée terroristes ɲɛmɔgɔw a basi a kilancɛ bɛɛ cira bi ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ n ko kɛlɛ nɔgɔyara Maliens ne segu tuma de la fɔ ɲɛna kɛlɛ in mun ye ka terroristes kɛlɛ caman bɔra kɛlɛ la bi a fangaba a ɲɛmɔgɔba a kilancɛ bɛɛ y'a yɛrɛ randi bi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna bi Mali armée kɛlen bɛ ka front dayɛlɛ yɔrɔ bɛɛ u kɛlen bɛ ka front dayɛlɛ Kayi u kɛlen bɛ ka front dayɛlɛ Sikaso u kɛlen bɛ ka front dayɛlɛ Segu u kɛlen bɛ ka front dayɛlɛ Mopti mara la l'armée malienne est en train de les neutraliser a marifa dɔw ci kan n'a ciri tulo kɔrɔ wallahi i bɛ 2 minutes kɛ i tulo tɛ mɛnli kɛ u bɛ ka san pɛrɛn de jigin u kan u bɛ kuluwo min kɔnɔ u bɛ k'o kulu yɛrɛ ɲɔgɔn k'o bin u kan u bɛ dogo u bɛ taga yɔrɔ yɔrɔ la u bɛ k'u poursuivre ye u bolila terroristes bolila ka tigi kalifa Faransi la an ka armée malienne ko k'a bɛ taga Faransi ko k'ale ka zone de ye nin Assimi ala kama Faransi gɛn an tɛ négociation na an tɛ accord yɛrɛ négocier ni Faransi ye on veut que la France quitte le plus vite possible ni Faransi ma bɔ yan Faransi bilama a bɛ ka sɔrɔsi wɛrɛ wele ka na Mali kɔnɔ soit de sɔrɔsiw k'olu tɛ taga bilen soit de kungo k'ale bɛ taga Allemagne kungo k'ale bɛ taga Faransi ko soit de kana taga ko Allemagne kana taga k'olu bɛɛ ka to Mali kɔnɔ Faransi kɛlen bɛ ka mun kɛ n bɛn'o sɛgɛrɛ fana fɔ an ɲɛna bi ka IBK to fanga la Faransi kun ye Mali pétrole Mali sanu Mali jama Faransi kun kɛlen bɛ k'o tɛrɛmɛ de k'ale b'o feere américains ma Faransi ye layidu kan de ta européens ye k'ale bɛna gazi di Europe jamanaw ma o gazi kun bɛ bɔ Mali de dugukolo kan Faransi jigi kun ye mun ye Faransi ka to anw ka dugu la Faransi ye coxeur de a ye n ka kuma lamɛn dɛ i ma G5 Sahel américains ko k'u date de G5 Sahel la Faransi nana de k'a bɛ Mali sanu ta ka Mali gouvernement t'a feere dɛ Faransi de b'a feere k'a sago bɔ a la ka sɔrɔ ka anw bolola sɔn Maliens kuma min dogolen b'aw la o de fɔlen filɛ nin ye président Assimi nana k'o affaire bɛɛ tiɲɛ président Assimi ko tɛ kɛ bilen an bɛ Assimi fo bravo Maliens Faransi bɛ yɔrɔ min na bi Faransi bɛ sɔn ko bɛɛ ma walasa ka to Mali kɔnɔ ni Assimi bɛ Maliens ka kumakan na mɛn Assimi ka décret signé ka accord bɛɛ annulé ka bɔ yen ka Faransi gɛn i n'a fɔ Rwanda ye Faransi gɛn cogo min ni Faransi tora yan Mali bɛ kɛ Libi ye ni Faransi tora yan Mali bɛ kɛ Syrie ye Syrie kelen-kelen mun filɛ
irisiw bɛ Syrie, américains bɛ Syrie, français bɛ Syrie. Nama kon, nama wuli kanjo. Voici la théorie de complot. Francis tatote. Awa Francis ka Amérique deli. Français ou ka tide mais Amérique konobi. Ou be ka kashi. Ko américain ko ka surasu black attack. Ota nyamoya o dira Francima. Union européenne o nyamoya o dira Francima. Francis bi se ka surasu déployer yoro yoro yu dia. Uni Ukrainiens be kelela bi. Il y a une guerre géopolitique au ben la dame de Dieu du kolo et sans fait. Ni Mali mi kolosi, ima Libya. Libye clane de morceau hakem yabe morceau bisababo. Nanya Francis toy. Francis ba fo irisu nyina auka surasu kana se anga zone na. Ou ben Mali kla zone ni nyogoche. Yaye français ou ka yoroye, yaye irisu ka yoroye. Wala ou ben Mali ka orola. Numa ka akafuma ko pou. Na be fe anga jamana ka kentaye. Anga jamana sécurisé kata fakun. Anga indépendance totali soro. Anga Francis surasu genka boya. Azimi sura Malien dembe bi faible. Mais quand à négocier, en balma do ye kuma do fo mena kala aw ni ambe je kala be nyogo fe. Malion, bonne nouvelle be de. Mais France be ka complot tracé de. Mena ni Europe ka ira awla aw ni ambe je kala be nyogo fe. Mbalimaw. Ayen yorole. Mali ka ngabo hali CEDEAO la, anga mettre Konaré la mer non. Mali doit tout de suite décider de sortir de la CEDEAO et décréter une transition selon la durée qu'il souhaite. Ça peut aller à 5 ans s'il le veut. Anga keneka kuma ye confiant kuma ye. Ninge Mali avocat badi maître Konaré. Mo nyenama be tous les grands intellectuels Mao Maba yere kalama die du golo enkan. Tous les grands intellectuels nous panafricains abekoko asimika bo CEDEAO la abekoko asimika francigé ni asimima bo CEDEAO la ama francigé kele mahali damine folo anga maître Konaré anga keneta neka teli awoko neka teli mais aya la je ni Mali avocat bado de commettre Konaré avec un mouvement Angola mais Mali doit tout de suite décider de sortir de la CEDEAO et décréter une transition selon la durée qu'il souhaite. Ça peut aller à 5 ans s'il le veut. Aller en Chine et en Russie s'endetter et donner à la Chine et à la Russie des garanties sur nos mines d'or et sur l'eau. Comment bela jele fleningi anga bosse fenge bela jele konana mena yoro do fana gira ala ambalma che do fana kumana ambeno fo an ambalma mso do fana kumana ameno bela jele gira awla ambebe fait transition nganyadi mais ambe nyoko conseiller de voilà ambalma mso do fana kumana ango wora me. Colonel Goïta, on ne divorce pas un peu. On ne divorce pas à 20 ou 30%. On divorce, point. Un coup, complètement. On peut penser de lui ce qu'on veut et critiquer son action en RDC. Mais il faut reconnaître que Paul Kagame a su prendre les décisions qu'il fallait quand, le 24 novembre 2006, il a eu l'initiative de la rupture des relations diplomatiques avec la France chiracienne, donnant 24 heures à l'ambassadeur de France pour quitter le pays et 72 heures à toutes les autres institutions et entreprises comme le lycée français ou le centre culturel français pour fermer leurs portes. Moi ben flani. Paul Kagame wula a 72 heures de dit ko oni surasi beka bo Rwanda. Ako France ambassadeur ma ko 24 heures ko yani kle ka bi ko France ambassadeur ka taka bo Rwanda. Abe fori ma ko o wati ni ka jamana don bi fe be décision gelen de ta I kana hésiter. Ambo contrôle de fois président Assimi Goïta ngena. Chamanta oroni famille balimao. Chamanta oroni famille mais c'est la réalité. Yoro fa be meno nya fo ngena. C'est là où on peut aller malade. Voilà, il y a une délégation de la CEDEAO attendue au Mali. Une délégation de la CEDEAO est attendue au Mali pour les obsèques de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta, indique une source diplomatique de l'organisation ce 18 janvier 2022. La CEDEAO pourrait envoyer une délégation de chefs de la sous-région pour rendre un dernier hommage à Ibrahim Boubacar Keïta dans la capitale malienne, alors que la CEDEAO vient d'imposer des sanctions sévères contre le Mali, notamment la fermeture des espaces aériens. L'arrivée d'une délégation de la CEDEAO pour faire baisser les tensions diplomatiques et géopolitiques entre la CEDEAO et le Mali. La fermeture des frontières terrestres et aériennes empêche les chefs d'État et familles du président défunt d'assister à ces obsèques, indique une source sécuritaire. Malimao. Kuma bela jele flanya koro. CEDEAO mogo de be kila besi sa no. Ko folu kana Mali kono bi. Ambe oro mina ko bi. Donc Malien,
CEDEAO sɔrɔsi ko komi nale Mali kɔnɔ dɛ an ka mun ɲini président Assimi Goïta fɛ a kana sɔn CEDEAO sɔrɔsi si kana Mali kɔnɔ an tɛ fɛ CEDEAO sɔrɔsi kana Mali kɔnɔ an tɛ fɛ CEDEAO sɔrɔsi kana Mali kɔnɔ sini donc maliyɛnw an kana sɔn o ka kɛ o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la balimaw yɔrɔ dɔ bɛ yen n bɛna o bɔ k'o yira aw la an ka jɛ an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Kɛlɛcogo kura de ye ka Faransi sen bɔ kɛlɛko in na ka Irisi ko in don a la o ma bɛn Faransi ma Faransi bɛ ka siran ni ale ma jɔyɔrɔ sɔrɔ Mali dugukolo ko in na États-Unis n'o ye Amérique ye o bɛ n'i sen bɔ ale sen na donc Irisi de bɛna na ale jɔyɔrɔ ta k'a sɔrɔ ale dun y'a layidu ta diɲɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ Europe ka bɛɛ ɲɛkɔrɔ k'ale bɛna gaze di Europe ma dan nɔgɔ la gaze bɛ bɔ Faransi fa yi bɛɛ a tɛ bɔ yen dugujukɔrɔ fɛn a jigin ye Mali gaze de kan a n'an ka uranium a n'an ka pétrole voilà a n'an ka sanu i y'a ye o maintenant sisan sisan Irisi bɛ ka olu bɛɛ de fiɲɛ tigɛ olu bɛɛ la ni gaze ko ye mais simplice ma yɔrɔ mun faamu mais n ko dugu cira la n balimaw aw yɛrɛ nin yɔrɔ ye dɛ bon n bɛna kuma filanan fana yira aw la Tikenja fana ye révélation dɔ kɛ n bɛna o révélation bɔ a ka bon hakili ma aw bɛ se ka faamuya sanu de bɛ ka bɔ Gao bi nationalité bɛɛ bɛ ka taa Gao bi sanu bɔ la sanu Mali sanu de bɛ ka bɔ Gao bi lithium an ɲɛ tɛ lithium na an ka membre de CNT dɔ un minerai de lithium a Bougouni dans sa main le teneur est de 30% du Mali un pays riche en ressources naturelles honorable Amadou Maïga n'a bɛ CNT la a taara ɲɛ Malien mena kuma kelen ɲɛfɔ ɲɛna bi sanu bɛ Mali la pétrole bɛ Mali la jama bɛ Mali la Mopti sigilen bɛ jama de kan la meilleure qualité des diamants de l'Afrique a bɛ Mopti de donc u kɛlen bɛ ka kɛlɛ ninnu déclencher de kɛlɛ yɛrɛ kana ban Faransi kungo k'ale nalen don Mali la ko kɛlɛ in bɛ sɔn ka san 20 sɔrɔ Irisiw nana kɛlɛ ban Irisiw filɛ ka kɛlɛ ban ala tɛna kalo 5 sɔrɔ Irisiw kungo ko kalo 6 ko k'o di olu ma k'u bɛ yɔrɔ bɛ négager mais wallahi Mopti kɛlɛ bantɔla filɛ nin ye Mopti kɛlɛ bɛ ɲini ka ban bi u ye base u bɛ ka base bɛɛ détruire bi o tɛmɛnen kɔfɛ ka bala tuguni balimaw an ka dugu jukɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen an ka sanu an ka jama an ka uranium Mali dugu jukɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen ko maliyɛnw bɛ hɛrɛ sɔrɔ n'a ye Faransi kun kɛlen bɛ k'o de k'a ta ye Faransi kun kɛlen bɛ k'o tɛrɛmɛ Faransi kun kɛlen bɛ ka Mali sanu tɛrɛmɛ ni dugu wɛrɛ ye Faransi kun kɛlen bɛ ka Mali pétrole Mali gazi Mali jama Faransi kun ko Allemagne k'i jɔ k'ale bɛ n'o feere Allemagne ma Faransi ye coxeur de ye Faransi ta y'a dabara de ye Faransi ye binganikɛla de ye Faransi ma na ko ka Mali libéré dɛ Faransi ye jagolokɛla de ye n'anbaratɔ jagokɛla kalabanci soni fala mana fɔ Faransi de fɔra Faransi b'o baara de la a bɛ fasoden jugu dɔw fara yɛrɛ kan ko ni Faransi tagara an bɛ sa so bɛ bin an kan Mali wulitɔla dɔ an jigi ye Faransi de ye a bɛɛ malo la bi a bɛɛ malo la jigilatigɛ bɔra dɔw yɛrɛ ma se an bɛ se ka kɔ dɔw fɛ maliyɛnw Faransi ka plan diabolique de ka Mali fɛn o fɛn n'a bɛ Mali dugukolo jukɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen kɛ Faransi ta ye Faransi maliyɛnw kana fɛn sɔrɔ africains kana fɛn sɔrɔ Faransi tɛ yan terroriste kɛlɛ la Faransi bɛ yan k'an ka dugu jukɔrɔ fɛnw de suɲɛ k'u ka ta ye maliyɛnw bɛ layidu kan kelen fana di aw ma bi ni Mali ye Faransi gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ don o don wallahi Mali sanu bɛ kɛ Mali ta ye Mali pétrole bɛ kɛ Mali ta ye mais ni Faransi tora Mali kɔnɔ Faransi bɛ problème wuli Mali kɔnɔ Faransi bɛ sema armée dɔw ye ne wele ko rebelles bɛ ka anniversaire fêter Kidali maliyɛnw marifa min bɛ Mali sɔrɔsiw bolo bi o sɔrɔsi tɛ Mali région na Mali kɛrɛfɛ dugu tɛ n'a bɔra Algérie la ko ka sɔrɔsiw bɛ se k'i kɔ da Mali sɔrɔsiw kɔ la bi Mali sɔrɔsiw avion min bɛ Mali sɔrɔsiw bolo a bɛ se ka pick-up u bɛ terroriste bɛ boli pick-up mun kɔnɔ u ka mobili pick-up n'u bɛ mɔgɔ caman kala Mali avion kelen 2 minutes ou 5 minutes a bɛ se ka pick-up 100 jeni a missile dɔw bɛ yen i b'a kɛ dɔrɔn pap a b'a u ka mobili a b'a bɛɛ jeni 1 coup sec aw kana jɔrɔ kɛlɛ tɛ yen foyi tɛ yen Mali armée armelen don jusqu'aux dents maliyɛnw an kana décourager kɛlɛ in bɛ ka se digɛrɛ min na kɛlɛ bɛ ka se a cɛyɛrɛ tɔlɛ la kɛlɛ bɛ ka se ko ni ye dundun golobatɔla ye ko ni bara bilatɔ tɛ ko dundun faratɔla de don ayiwa maliyɛndenw a y'aw sigi Mali jeliw Mali ŋaraw Mali dɔnkilidalaw Mali rappeurs aw bɛ ka mun de kɔnɔ aw ma taa stade Vélingara fa aw ka taa Assimi Goïta fasa da aw ka taa Mali sɔrɔsiw fasa da cɛfarinw de bɛ kɛnɛ kan cɛfarinw de bɛ kɛlɛ la u bɛ k'u ni di anw de ye maliyɛnden fara cɛkɔrɔba musokɔrɔba denmisɛnnin ali Mali namaraw ali Mali fiyentɔw bɛɛ ka bɔ an bɛna bɔli min kɛ le 22 bɛɛ lajɛlen k'i préparer an ka bɔ o la an kana sigi so an k'an ka jamana kunnabɔ an k'an ka jamana kunnawolo c'est le peuple qui peut libérer le pays Tikenja Fakoli ko ni maliyɛnw ye mɔgɔ miliyɔn kelen bɔ don o don ko Faransi b'a yɛrɛ ta
Tikenja ya fode. Mali te fantan jamana en besigi kuma ka. Wallahi Mali te fantan jamana yi. Fembe Mali dugukoro ni Malien do nya bori damle dongola ka ke Mali yere taye. Malien avec la ka fo ko jako politolo kumbe ka sigi kuma mika ko kuma di flé. Mena fendo boku ira aula. Tikenja fa koli abora akumana ayo révélation chamanke ayo kuma chaman fo akabo Malien aklima. Meno bela jelembo meno ira aula awne amena je kuraje nyo fe. Tikenja la mena avec amufo. Francis beta dominage. Ni 1 million de personnes vont dominaga manifester dans mon France beta. Mais tant que moi que me fla, on va gagner. Transit tarosi. On chita tarosi. Parce qu'il faut que mobilisation de caca pour que français ou parce Ba bela jele ayi o mobilisation min kera o le kera Francis ko kariyoro e Malien. Donc ambe duwaw ke ala ka barka do Mali la ambe duwaw ke ala ka Mali nyuma boni ko la Malien am balma do be no aye ladidikan do fo Asimi ngena amelo ladidikan kala awni ne ambe je kula me nyoko fe c'est très intéressant anani kuma la mais c'est très important membe mi ko armée Mali ko turuti Asimi ko tani shogal ko la maiga ambi anyo ko so dum en soldat ko constitution kon afumia ina ko ya Asimi re appel ke ka ina fe camper soldat camper hawlu ka jamana de nambe soldat ay ñor la mede esprit militaire parce que nous sommes en guerre oui en killing pe xanga jamana fe no e ci sera min bubulu ka sera bi Asimi shogal bulu ka antana ni plateau ba ka mo ko longa en tout cas quoi c'est quand même un date où c'est bouillé pas c'est bouillé on ne suit pas on ne suit pas avec deux puissances sur son territoire et c'est la guerre dans la géopolitique pardon États-Unis en France en Angleterre on le côté clé Russie en Chine on le côté clé et que jamana on a sanctionné Kosaina Chine fait et fait France des conseils de sécurité réunis pour Mali sanctionner Mali bien qu'il est bon Russie Chine on le doit faire tout Hamas on le coupe no et Roma Roma Péoton parce que il va jouer la tour mais après vous finir mais na après balma kuma bela jele flé mo me fo Asimi ngena aka farasi gendi nama farasi gen wallahi farasi fetaka awa farasi mena to Mali kono to tara be Mali déstabiliser Centrafrique dugu be ma libéré de nama kolosa me ke Libye nyona si Libye clade no morceau chaman de bi donc memo nya fo bela jele ngena ambalma che boraka kuma fo de ni me mogo de me ba de meni tieni ite mogo de meni ngalo ni donc o de kuma fora Asimi ngena anga kuma ina meya membe mi ko armée Mali ko turuti Asimi ko tani shogal ko la maiga ambi anyo ko so dum en soldat pour constitution kon afumia ina ko ya Asimi re appel ke ka ina fait camper soldat camper hawlu ka jamana de nambe soldat chacun d'entre nous doit avoir un esprit militaire parce que nous sommes en guerre oui en killing pe xanga jamana fe no e ci sera min bubulu ka sera bi Asimi shogal ko srambe Asimi shogali bolo ku kabla yaro ne kelema fo de mo be jinye kalamba parce que enjiga do be ni Asimi to fo do bolo kibe ka Asimi la gochi de yaro ne kelente ka fo de mo ba yere kalama panafricain be ka boka kangarda Asimi bi sebo tumara be ka kangarda Asimi bi munu be Asimi ka sheso dum munu nata be Asimi ka olute ni chefo awa garantie da to Mali tise ka jo na ma tie fo ambe jamana nchi na ma tie fo ambe président la problème na uye ibe ka nege ni tuwa kelena ima mo be ka afo Asimi ngena aka kolosi Asimi ni Mali accord ni a nego aire négocier ni francier ni francima la ka Mali ti ka fuma ko tout ni Mali ma ke ni bi nyona si ka fuma ko tout Mali on ala ka barka do Mali la président Asimi Goïta ambi deme ma ambi deme tiene ka anti deme ngalonka kuma be flede mo be ka kuma bi maître Konare kumana et ambalmachero bora kumana ako ni accord signé ni irisu ye accord économique ibise ko keni francier mais accord militaire ito keni jamana flaye ni akeni jamana flaye ibika jamana chidi ni France to Mali kono France même du Mali dugu do ta ko kata yo dia goya de awa Mali armée se katai awa irisu se katai fana o tiedi ou te ñogon kele ou te ñogon gêné ele bi kuŋolo la barasa ku ka France yere de dégager ka boy ne France to e France be nani États-Unis ou be nani Allemagne ala be euro mina ko bi
Danemark be ka surasiw préparer ko ba bila ka ta Mali la Faransi be ka don wo sugu be kono surasi wɛrɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ la kolon fara ale kan e ko ka accord et renégocier ni Faransi ye i b'a sɛbɛn de ko Faransi ka ta ka bɔ yan président Assimi Goïta mɔgɔ y'i kanu mɔgɔ min fɛ wagati min mɔgɔ sago kɛ o wagati la mɔgɔ min fɛ wagati min na jamana kɔnɔdenw sago kɛ o wagati la Malien 77% votera IBK ye a yirana a siranna a ye jitoya farida k'a bɛ siran Faransi ɲɛ ko n'a nin kɛ Faransi bɛ nin k'a la a tora la o mɔgɔ 77% min votera IBK ye o mɔgɔ 80% tilala ka wuli ka IBK gɛn o de ko kunu vive IBK ne yɛrɛ b'o la an y'a ye IBK tɛ k'an sago ka an ko a ba IBK a gɛnna a tagara ka bɔ yen an tɛ cu ca fɔ an bɛ fasojɔkan de fɔ an bɛ tiɲɛ de f'i ɲɛna i bɛ yɔrɔ min na bi an tɛ Faransi ka accord fɛ bi an t'a fɛ sini Mali expert Mali kunkolomaw Mali kodɔnna bɛɛ panafricain fara Mali mɔgɔ ɲɛnama bɛɛ kan compter un giga ma dɛ un giga ko de ka kule dongo don i ka Assimi fasa da i ka guitare ni dunu ta vive Assimi mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ kalama b'a dɔn ko Assimi bɛ fili la yɔrɔ ne kɛlɛ ma fɔ an balimacɛ bɔra k'a fɔ Gandi Malien ka page sanfɛ mɔgɔw bɛ k'a fɔ fan bɛɛ hali Assimi ka discours ma ɲa an bɛ kala bɛn de kɛlɛ in bɛ kɛ de i bɛ sokɔnɔjugu kɛlɛ i bɛ kɛnɛmajugu kɛlɛ n'i m'o kɛ u b'a dato i la Égypte président kɔrɔ ko Nasser Irisu ka surasi 20,000 Irisu ka surasi 20,000 o de tun bɛ Égypte mais américains ye agent secret bila ka taga président faga k'u ka sagona mɔgɔ dɔ sigi u bɛ président jɔlen to k'a yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ pousser ka bila contre la k'a faga hali tɛ bɔ a kalama la France est très puissante awa France bɛ yɔrɔ yɔrɔ Amérique bɛ yen k'i ka président faga u ka teli la ni fɛn bɛɛ ye a bɛɛ n'ala cɛ bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna n'i y'o négliger k'u to yen u bɛ t'i fara ɲɔgɔn kan u si tɛ irisi fɛ awa u bɛɛ da bɛ fili fana na ala kana i ta k'o ye ala k'i kɛ maliyɛnw sago ye maliyɛnw caw caw a k'an bɛɛ an bɛ tiɲɛ de fɔ jamana bɛ jɔ an tɛ tugu mɔgɔ kɔ tɛgɛrɛ fɔ la dɛ an bɛ Assimi fɛ ala ka Assimi kisi kojugu bɛɛ ma mais n'an ye mun ye n'a ma ɲi an ka bɔ k'o fɔ jamana tɛ jɔ nkalon kan jamana bɛ jɔ tiɲɛ de kan ala ka Mali sauver ala ka Assimi sauver ala ka ne ni aw ala k'an bɛɛ lajɛlen sauver ala ka hɛrɛ kɛ Afrique bɛɛ ye ciao ciao